बंधु माने कौन आपण आपणकर शत्रु मानक द्वारा सर्वदा बाधा विघ्नर सम्मुखीन होउछंती, सर्वदा समस्या रे पडुछंती। आपणकर कौन कौनसी गुप्त शत्रु अछंती जे गुप्त भावरे आपणकर स्वार्थ विरुद्ध रे काम करूछंती किंबा आपण आपणक जीवन रे बारंबार प्रतिबंधक अनुभव करूछंती जहा कौनसी अदृश्य शक्तिर प्रभाव को सूचित करुछि। जदि हाँ तेबे ध्यान देई सुनंतु। आज मु आपणको एक गुप्त रीति विषय कहबाकू जाउछि, एक तांत्रिक रहस्य जहाँ साधारणतः केवल गुप्त आध्यात्मिक अभ्यास एवं अघरीक शिक्षा परिप्रेक्षी उल्लेख करा जाए। हाँ बंधुकण, केवल एही तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस को आपणक डाहाण हातर पापुली रे नियंतु। सेगुड़िको आपणक मुंड उपरे 7 थर बुलांतु एवं 7टी घूर्णन समाप्त करिबा परे सेगुड़िको एठारे रखंतु। आपणकर शत्रु संपूर्ण भावरे ध्वंस पाइजिब। आपणकर शत्रु संपूर्ण भावरे शक्तिहीन होइजिब। आपणक उपरे आउ कोनोसी क्षति पहुंचाइबा किंबा कोनोसी मंद मंत्र पकाइबारे से अक्षम हेब। तेणु बंधुकण, जदि आपण आपणक शत्रु मानक सहित समस्या रे घेरी रहिछंती, जदि कोनोसी शत्रु आपणको अत्यंत कष्ट देउछि, आपणको पई गंभीर असुविधा सृष्टि करुछि, आपणकर प्रत्येक प्रयास को बाधा देउछि, आपणकर संपत्ति हड़प करबाकू चेष्टा करुछि, आपणको परिवारर महिला मानक उपरे कामुक किंबा मंद दृष्टि पकाउछि किंबा आपणको व्यवसाय को बंद करि देउछि किंबा जदि आपणको वृत्तिगत जीवन रे एही शत्रु आपणको आपणको मालिकଙ୍କ सम्मुखरे अपमानित करबाकू चेष्टा करुछि, निर्लज भावरे आपणଙ୍କ ठारू टंका दाबी करुछि किंबा आपणको एते जंत्रणा देउछि जे आपण वर्तमान करबाकू चेष्टा करुथिबा प्रत्येक कार्य अटकी जाउछि, तेबे बंधुकण एही निर्दिष्ट प्रतिकार केवल आपणଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट। तेणु दयाकरी भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। यह व्यतीत जदि आपण भगवान महादेवंकर भक्त अटंती तो कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु एवं जदि आपण भगवान रामंकर भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आलोचना करिबा जे आपण एही उपायटी किपरि थरे करिवे एवं सबु शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबे। यह निश्चित करी जे आपणकर शत्रु आउ केबे भी आपणक उपरे कोनोसी प्रकारर क्षति करि परिबो नाही किंबा कोनोसी नकारात्मक प्रभाव पकाई परिबो नाही। बंधुगण, आपण आपणकर समस्त शत्रु मानक ठारू संपूर्ण मुक्त होइजिबे। सेमानक मध्यरु प्रत्येक 10, 100 किंबा 1000 थांतु, आपणकर जेते शत्रु थांतु आपण सेमानक ठारू मुक्ति पाइबे। तेणु बंधु माने एही प्रतिकारटी किपरि कराजिबा उचित, केउ दिन रे एहा कराजिबा उचित, एहार निर्दिष्ट प्रक्रिया कौन, आमे एही भिडियो रे ए सब विषय रे विस्तार भावरे कहिबो। भिडियोटी बहुत छोट किंतु बंधुगण एहा संपूर्ण सूचना एवं गभीर ज्ञान रे परिपूर्ण। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू निश्चित करंतु। आपण देखिबे जे भिडियोर प्रत्येक बिंदु प्रत्येक सेकेंड मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करे। तेणु बंधु माने आसंतु आलोचना करिबा जे एई प्रतिकारटी किपरि एवं केउ दिन कराजिबा उचित। तो एई प्रतिकारटी करिबा पई निर्दिष्ट दिन गुड़िक हेउछि बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार। एही तीनोटी निर्दिष्ट दिन जोठारे आपण एही उपायटी करि पारिबे। एही तीनोटी दिन मध्यरु जे कोनोसी गोटे दिन आपण आपणक सुविधा अनुसार बाछंतु। जेतेबेले आपण समय पाउछंती एही दिन गुड़िक मध्यरु जे कोनोसी दिन रे आपण फ्री रहुछंती। एही प्रतिकार करिबा पई आपणको कोन पदक्षेप नेबाकू पड़िबो, तो आपणको तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस संग्रह करिबाकू पड़िबो। सेई जिनिसटी रे होछि कला गोलमरीच एवं जे कि आपणको आपणक शत्रु मानक ठारू रक्षा करिबा पई काम करिबो। यह सेमानको निष्क्रिय करिबा पई काम करिबो एवं सेमानक दुष्टता विरुद्ध रे आपणको सुरक्षा देबो। आपणको पई एक ढाल भाबरे कार्य करिबो। जदिओ कला गोलमरीच साधारणतः रोषेई घरे एक मसला भाबरे व्यवहृत हुए एवं जेतेबेले एहार रंधना प्रयोग को आवृत करे, जेतेबेले एहा शत्रु मानको विनाश करिबारे निर्दिष्ट उद्देश्य पई आसे, कला गोलमरीच एक संपूर्ण अत्यावश्यक उपादान। विशेष करी तंत्रर अभ्यासकारी माने एही उद्देश्य रे एहाको बहुल भाबरे व्यवहार करंती। तो बंधु माने द्वितीय जिनिसटी हेउची चाउल।
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷତ ରଖିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଭଙ୍ଗା, କଟା, ଫଟା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୋରିଷର ଦାନା। ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ ସୋରିଷର ଦାନାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷର ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏପରିକି ନିପାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହଳଦିଆ ସୋରିଷର ଦାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଲାଭ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି କହିବା 11ଟି ଗୋଲମରିଚ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ 11ଟି ଗୋଲମରିଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳରେ ସେମିତି କୌଣସି ଗଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ 100ଟି ଦାନା ନେଇପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଯେମିତିକି 100ରୁ 150 ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଉଳର ଦାନା ନେବେ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 100ଟି ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 200ଟି ସୋରିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷର ଦାନା ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଲମରିଚର ଦାନା ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ହାତଟିକୁ ମୁଠା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୁଠାଏ ନିଜ ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଠିକ୍ କେଉଁଠାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ, ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଉପାୟ, କି ପ୍ରକାରର ବିଧି, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିବ। କାରଣ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ରାତିରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଚାଉଳ ଏବଂ ସୋରିଷ ଦାନା ଆପଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ସହିତ ସେହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧିତ ଧ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଛ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଘଟାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିନଥିବେ। ସର୍ବୋପରି, ସାମ୍ନାରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, କଳାଜାଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛ ପାଖରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି।
उदाहरण स्वरूप जड़े शत्रु एपरी जड़े हो पारे जे आपण को भल भाव जाने किंतु आपणक मध्य रही थाए एवं आपणक बंधु हेबार अभिनय करे। से आपणक सहानुभूतिशील होई आपणक सह बास करे। से आपणक विश्वास कराइबो जे समग्र विश्व रे तांको ठारो बड़ शुभेच्छाकारी आउ केही नाहंती। यार अर्थ हेउची जे से आपणक सहित संपर्क रखती जड़े बंधु भावरे, जड़े संपर्कीय, जड़े हितैषी भावरे एवं आपणक सहित कथबार्ता मध्य बहुत भल भावरे करती। तथापि से आपणकर समस्त गुप्त एवं गोपनीय सूचना संग्रह करती। तापरे से ए सबु गुड़िकु जड़े तांत्रिकंक पाखकु नहीं जाती जे आपणक जीवन रे बाधा एवं विनाश सृष्टि करने को आगे आसे। जेतेबेले आपण कोनोसी कार्य करने चेष्टा करती आपणकर प्रयास विफलतारे शेष हुए। एबे जदि आपणक जीवन रे एपरी घटना घटुची तेबे आपणकु सेही निर्दिष्ट नकारात्मक घटना गुड़िक मने पकाइबा उचित जहाँ आपणक सहित घटिछि। कारण एही शत्रु ही जणे तांत्रिक द्वारा एही दुर्भाग्यजनक घटना गुड़िक संगठित करिथिला। उदाहरण स्वरूप कल्पना करंतु जे आपण रात्रे निद्राहीनतारे पीड़ित हुए तो हठात आपणकर निद राति 3टारे भांगी जाउछि। यह कौन सत्य? तुमर जीवन नष्ट हो गला परी अनुभव हो पारे। आपणक स्त्री सबु बेले आपणक सहित जुक्ति तर्क करुछंती। आपणक परिवारर सदस्य माने आपणक सहित झगड़ा करुछंती। घरर परिवेश द्वंद्व एवं विवाद रे परिपूर्ण। विकल्प भावरे हुए तो आपणकर व्यवसाय जहाँ पूर्वरु बहुत भलरे चालुथिला हठात ताहा बंद हो जाए। यह समृद्ध हेउतिला किंतु एबे यह संपूर्ण बंद हो गला। आपणकु क्षति सहिबाकु पडुछि। किंबा हुए तो एपरी अनुभव हुए जेपरी आपण हठात दुष्ट नजरर शिकार हो गले। आपण को अनुभव हो पारे जे निर्दिष्ट व्यक्ति जने हुए तो जने परिवारर सदस्य जे पूर्वरु भल स्वास्थ्य थिले हठात असुस्थ हो पड़िछंती। सेमानकर काम सेमानकर जीविका स्थगित हो जायछि। जदि आपण मध्य आपणकर काम किंबा व्यवसाय रे एपरी हठात व्याघात अनुभव करुछंती तेबे ए सब कोन बुझाए? एही समस्त दुर्भाग्य आम विरुद्ध रे एक गुप्त शत्रु द्वारा संगठित एवं सेगुड़िक तांत्रिक रीतिनीतिर फलाफल। यह एक प्रकार गुप्त जादू विद्या जहाँ आमको आमर दैनंदिन जीवन रे प्रबल कष्ट सहिबाको बाध्य करे। जदि आपण एही असुविधारो निजको मुक्त करिबाको चाहुछंती तेबे आपणको आखि बंद करी गत मास 2 मास 15 दिन किंबा गतकाली मध्य आपणक जीवन रे घटिथिबा निर्दिष्ट घटना गुड़िको मने पकाइबाको पड़िबो। सेही घटना गुड़िको मने पकाई आपण हातरे कला गोलमरीच, चाउल दाना एवं सोरिष दाना अल्प परिमाण रे धरी 10 रु 15 सेकेंड पाई ध्यान करंतु। प्रबल क्रोधर सहित एही वस्तु को निज चारि पाखरे 7 थर बुलाई आनंतु। तापरे आपण निजरो शौचालय को जांतु एवं सेठारे याको फ्लश करि दियंतु। अर्थात आपणकर लैट्रिन ने याको फ्लश करि दियंतु। बंधु माने 24 घंटा मध्य रे विशेष करी आपण राति रे सोइबा समय एही उपाय पालन करिबा उचित। आपण आपणकर शत्रु विषय खराब खबर पाइबे। अर्थात आपणकर शत्रु को अनुताप रे परिपूर्ण देखिबे। आपणकर शत्रु आपणको निवेदन एवं भिक्षा करुथिबार देखिबे किंबा हुए तो सेमानंक सहित आहुरी किछि खराब घटिबो। तेणु बंधु माने यार फलाफल कौन हेबो? आपणकर शत्रु माने आपणक ठारु दूरेई जिबे। सेमाने निजस्व कार्य रे मग्न होई जिबे। सेमाने आउ आपणको कोनोसी असुविधा देबे नाही। सेमाने केवल निज काम रे ध्यान देबे। वास्तव रे आपण अनुमान करि परिबे जे सेमानकर आपणक सहित कोनोसी संपर्क किंबा पारस्परिक क्रिया बंद होई जिवो एवं शत्रु सहित कोनोसी संपर्क न रखिबा निश्चित भाबरे सर्वोत्तम संभाव्य फलाफल। तेणु बंधु माने एही उपायटी आपण निश्चित भाबरे पालन करंतु। निसंदेह रे तंत्र मंत्र जादू विद्या एवं विश्वास उपरे यह प्रतिष्ठित। से सबु असुविधा को यह दूर करिदेब। सेगुड़ी को ग्रहण करने पूर्व सामाजिक मानदंड, धार्मिक नीति एवं नैतिक मूल्यबोध प्रति सचेतन रहिबा अत्यंत जरूरी। जेकोसी प्रतिकार करने समय जड़े व्यक्तिर एक केंद्रित मन, अटल विश्वास एवं दृढ़ निष्ठा रहिबा आवश्यक। तेबे ही जेकोसी उपाय प्रभावशाली प्रमाणित हेब। जदि आपण एही प्रतिकार करने को चाहती तेबे संपूर्ण निष्ठा एवं सतर्कतार सहित ताहा करंतु। जदि प्रतिकारर कोनोसी अंश आपणको अस्पष्ट किंबा द्वंद्वपूर्ण मन हेउछि तेबे कमेंट बॉक्स रे मते आपण निश्चित पचारि पारिबे। तेबे आउ गोटे कथा मु आपणको कहि देउछि, कोनोसी निर्दोष विरुद्ध रे
କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।